Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim pujian penyembahan. Saya kasih update, saudaraku, ada beberapa berita penting yang kita akan perlu dengar, simak baik-baik. I want to give you updates on a couple of things, important things that we need to know. Bulan depan gembala kita maksud saya Gembala Rayon Bapak Pendeta Nehemia akan pergi ke Indonesia dalam rangkaian pelayanan misi. So next month our district pastor, Pastor Nehemiah, will go to Indonesia for a mission. Ya, jadi beliau akan pergi ke Nusa Tenggara Timur. So Pastor Nehemiah will go to Nusa Tenggara Timur. Ya, Nusa Tenggara Timur, saudaraku, dari statistiknya adalah daerah yang sangat miskin di Indonesia. Salah satu yang sangat miskin. Saya tidak tahu nomor berapa, tetapi salah satu yang sangat miskin di Indonesia. So Nusa Tenggara Timur is one of the poorest province in Indonesia. Nah, kemudian setelah beliau pelayanan nanti di Nusa Tenggara Timur, maka akan pergi ke Bali untuk pelayanan dan meresmikan satu gereja baru yang ada di Bali, saudara. Puji Tuhan. And then after that he will fly to Bali to pray and establish a church there in Bali. Jadi gereja yang di Bali ini, saudaraku, dimulai dari beberapa orang yang seperti fellowship, persekutuan, dan kemudian mereka meminta kepada gembala kita untuk dinaungi, dan kemudian mereka menjadi salah satu branch daripada Rayon 52. So this church was started buat by Tuhan a fellowship of a couple of employees, people that finally they asked our pastor to oversee this church. Jadi kalau saudara nanti ke Indonesia, ke Bali dalam waktu-waktu ke depan, saudara kalau pas hari Minggu sudah ada gereja cabang kita yang ada di sana. So if you happen to be in Bali in a couple, or I don't know, next couple of months, you can when it comes on Sunday, you can go to this church. Kalau saudara belum pernah ke Bali, jangan berkecil hati. Saya pun belum pernah ke Bali. If you've never been to Bali, don't be discouraged because I myself haven't been there. Yes. Jadi saya belum pernah ke Bali, dan satu hari nanti kalau ke Bali pasti saya akan kunjungi gereja yang ada di sana. Puji Tuhan. I'm sure one day when I get to Bali, I will go and visit this church. Yang kedua, hari Selasa ini, catat baik saudaraku, hari Selasa ini saudara yang sudah biasa ikut Praise and Worship Night, maka ada satu hamba Tuhan dari San Francisco yang akan menyampaikan kesaksian yang luar biasa. So if you have been joining us every Tuesday in our prayer and worship night, this coming Tuesday we will have a special guest from San Francisco. Dia bukan orang Indonesia, dia seorang Latino, dan dia akan menyaksikan bagaimana Tuhan melawat dia dan keluarganya di dalam Azusa Prayer Tower di Los Angeles. He's not an Indonesian, he's a Latino guy, and he will testify on how God has worked to him and to his family when he visited Azusa's Prayer Tower. Haleluya. Jadi saudara yang belum pernah ikut, mari Selasa jam 6.30 sampai selesai, kita akan ada acara yang luar biasa. Saudara, kesaksian ini sangat powerful. So if you have not been joining us, I want to invite you to come and join us this coming Tuesday through Zoom. Yeah. Do we have the video ready? Anybody? Udah ready videonya? Saya mau kasih lihat satu video sama saudara. I want to show you a video, a clip. Make sure the sound is on. Pause. Make this. Yeah. Coba soundnya di make sure soundnya on ya. Thank you. Go ahead. Oke,
Berapa banyak saudara nangkap itu kisah yang pendek itu? Coba angkat How tangan. many of you understand what was going on? Oke, masih belum semua. Just play Not one more everyone. time. Can we play one more time? Just one more time, Nona. Just one more time, Nona. Cycle it one more time. Okay, good. Okay, now, how many of you got it already? Siapa yang udah dapat sekarang? It's okay, it's okay. The Bible says, get wisdom and in all you're getting, get understanding. Firman Tuhan katakan, raihlah hikmat dalam semuanya itu, raihlah pengertian. Saudaraku, udah, just close it. Pentingnya kita, kenapa klip ini mengawali ibadah kita, penyampaian firman Tuhan hari ini? Why do I have to show this clip before I move on with the Word of God? Karena pentingnya waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita dapatkan hikmat dari Tuhan, dan kemudian di dalam semua yang kita dapatkan itu, dapatkan pengertian. Because it's important for us when we hear the Word of God, we listen to it, and we receive wisdom, and then we get understanding. Bagi saudara yang belum dapat tadi pengertiannya apa dari video itu, saya kasih tahu sedikit, mungkin membantu. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. If you did not get what was happening in that clip, let me help you a bit. 2 orang di depan gerbang, yang satu ketok pintu pagar, kemudian yang satu teman bilang, tunjuk kepada bel yang ada, kemudian di bel itu, instead of dia pencet belnya, dia ketok belnya, kemudian teman yang satu tadi bilang, bukan diketok, dia buka begini. Nah, sepertinya kan udah ketemu solusi, tapi bukan dipencet, malah digini-gini nih kita. Tutup belnya yang diketok-ketok gitu. So two people in front of the door, instead of knocking on the door, that person says that to knock on that doorbell, and instead the second guy looks like he has found a solution, but he did not. He, instead of ringing the bell, he, slamming on those things that the doorbell has. Pertanyaan saya, berapa banyak saudara tambah bingung dengan penjelasan saya? How many of you become more confused when I give you the explanation? Saudara, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah apa yang kita dapatkan hikmat dari Tuhan, kita dapatkan pengertian. Once again, I pray that when we hear the Word of God, we receive God's wisdom and we get understanding. Pejamkan mata kita sekali lagi. Let's close our eyes for a moment. Tuhan akan apa yang kami dapat dari Tuhan, semua hikmat, biarlah kami mendapatkan pengertian. Lord, help us in all our gettings, the wisdom of God. Let us also receive understanding. Kami menerima hikmat dan segala hal, di dalam segala hal, biarlah kami memperoleh pengertian. And Lord, among all things, the wisdom that we receive, at the end, we want to get understanding. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Katakan amin. Say amen. Haleluya. Nah, saudaraku, untuk Mei 2024, gembala kita, Bapak Pendeta Nehemia, dapatkan tema untuk bulan ini, hidup sebagai pewaris kasih karunia. So for the month of May, we received the message yesterday from our district pastor. The whole month of May, we are going to speak of how to become the heir of God's grace. Saya ulang, hidup sebagai pewaris kasih karunia. To live and to receive, becoming an heir of God's grace. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata kasih karunia itu dikatakan bahasanya katanya adalah charis, yang artinya berkat kehidupan. Grace in the original language came from the word charis. Artinya apa? Suatu pemberian dari Allah yang sepatutnya kita tidak pantas terima. It's a gift that we are not supposed to get. Saya ulang, artinya suatu pemberian dari Allah yang sepatutnya kita tidak pantas terima. It's a gift from God that we are not supposed to get. Saya ingat saudaraku beberapa tahun yang lalu jauh ke belakang ada satu momen seperti kayak itu lucky draw gitu. I remember a couple years back there's this drawings. Waktu satu orang pemenang mendapatkan hadiahnya,
yang lain itu seperti tidak sukacita, saudara. And when the person who was called out, like we called out the name of the recipient, the one who wins, I saw the people's faces change. Saya ada di ruangan itu dan saya bisa lihat wajah-wajah mereka tidak happy karena yang mendapatkan ini sepertinya tidak pantas dapat. And I was in that room and I saw the people's faces and it feels like that they did not agree that this person was the winner because this person it was not worthy to. Sama-sama katakan kasih karunia. Say together, grace. Sama-sama katakan kasih karunia. Say together, grace. Sama-sama katakan saya dapat kasih karunia Tuhan. Say together, I receive the grace of God. Saya menerima dari Tuhan apa sebenarnya saya tidak pantas terima. Say together, I receive from God something that I'm not supposed to get. Sekali lagi, saya menerima dari Tuhan hal yang sebenarnya saya tidak pantas untuk terima. I receive things that I'm not supposed to receive. Katakan saya menerima berkat kehidupan. Which I receive the blessings of life. Saya menerima kasih karunia Tuhan. I receive God's grace. Saya menerima berkat kehidupan. I receive the blessings of life. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Kita berikan tepuk tangan bagi siap kita yang menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya. Give God's grace. Give God the glory. Haleluya. Seorang ayah kaya, dia dapatkan satu mantu, saudaraku, dan kemudian ayah yang kaya ini di dalam sebelum hari pernikahannya, putrinya, dia berikan satu Bible kepada laki-laki sebagai mantunya. Ini buat kamu, kata mertuanya. This rich man was about to his daughter is about to get married, so this man gave this one thing that is so valuable to the son-in-law to be, which is a Bible. Saudara agak sabar dengan kami ya, ini kita masih dalam kondisi doakan terus. Sementara kami sampaikan firman, doa ya. Ya, secara tubuh capek karena dari New York kami tibanya udah larut. So please pray for us because we're still exhausted from our trip from New York last night. Tapi itu bukan jadi alasan. But that is not an excuse. Haleluya. Haleluya. Jadi waktu dia terima Alkitab dari calon mertua, dia bilang gini, what? The Bible? So when he received this Bible from his father-in-law to be, he complained. He said that, what is this? A Bible? Apakah ini cuma Alkitab? Calon mertua laki-laki ini bilang sama calon menantu laki-lakinya, dia bilang begini, if you cannot value the most valuable thing in life, I will not give my daughter to marry to you. Kalau kau tidak bisa terima Alkitab ini, aku tidak akan membiarkan anakku untuk kawin dengan kau. Haleluya. If I give you a Bible today, saudara akan bilang terima kasih. Aduh, sukacita apa? Alkitab. Cuma berapa dolar ini Alkitab? What happened if I do the same to you and I give you a Bible? What would your reaction be? Have you been to Walmart and see how much they sell for one Bible in Walmart? Saudara pernah masuk ke Walmart nggak? Lihat berapa harganya itu Alkitab di Walmart? $3. Saya pernah lihat Alkitab $3. I've seen a Bible's value as $3. Let me ask you, church. Saya minta tanya sama saudara. Apakah benar value-nya Alkitab itu $3? Is that true that the value of the Bible is $3? We can buy the Bible for $3, but the value of the Bible is not $3. It's not $300. It's not $3,000. Kita bisa membelikan Alkitab. It's priceless. Dan value-nya, nilainya itu bukan $3, bukan 300, bukan 3.000, tapi lebih. Di Indonesia berapa ini? 250.000. How much is this in Indonesia? Sekitar 300.000. 300,000 rupiah. $20? Around 20? Sekitar $20 di Indonesia nih. It's about $20 in Indonesia. Kalau sampulnya mahal ini, Louis Vuitton agak mahal ini. Alkitabnya sendiri katakan $20. Let's just say that the Bible itself costs 20. Let me tell you something. Biar saya katakan kepada saudara. This $20 book can change someone's life. Buku yang seharga $20 ini bisa hallelujah. merubah hidup seseorang. Hallelujah. Hallelujah. So how much you have to pay when you go to the conference, when you go to a seminar, you pay $100, $200. Well, it helps you. But this book for $20 can change someone's life.
Saudara bisa bayar harga mahal untuk pergi ke seminar, pergi ke conference. Tetapi buku ini yang bisa mengubah hidupmu. Katakan kiri kanan saudara, Alkitab yang bisa ubah kita dari dalam keluar. Say to your neighbors, it is the Bible that can change us. It is the Word of God that can change us. Sekarang kita bisa mikir gini, what can $20 change someone's life? Saudara, kita sekarang bisa berpikir seperti ini. Kalau begitu, bagaimana $20 itu bisa merubah hidup seseorang? Kemarin hamba Tuhan, rekan kami sedang pelayanan jauh di pedalaman Kalimantan. Our fellow minister it was in Kalimantan. Anak-anak di Kalimantan sana yang dibuang oleh keluarga saudaraku, mereka dididik di situ menghafalkan at least 8 ayat dalam satu hari. And it was ayat firman Tuhan. He was teaching all the children there in that village to memorize at least 8 verses of the Bible. Sepertinya gini, hafalin 8 ayat Alkitab tiap hari. And then what? What can 8 verses of the Bible will do to a person? Sepertinya lucu, ngapain menghafalkan 8 ayat Alkitab? Untuk apa? By the way, saudaraku, yang dilayani di pedalaman Kalimantan yang saya sebut ini adalah anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, dijual di tempat-tempat proyek untuk jadi apa? Anak-anak diprostitusi, Bapak Ibu. Dijual untuk jadikan budak daripada seks. Let me explain to you all these people that our friend minister to are victims of sex trafficking. Jadi orang tua itu pergi bawa anaknya masih remaja, pergi antar di proyek apakah batu bara kah apa, karena di situ saudaraku orang-orang pekerja itu nggak bisa kemana-mana, hiburannya apa? Mungkin pilihan duniawi adalah seks, dan orang-orang tua ini bawa anak-anaknya ke sana, saudaraku, dijual, kemudian ditinggal. Banyak mereka hidup dalam kepahitan. So all these parents, when they have their young children, young teenage girls, they brought all these teenage girls, they brought their daughters to these projects so that all this employee, all this worker can enjoy them. Let me ask you one more time, what this $20 book can do? Sekali lagi saya bertanya, apakah yang buku ini bisa lakukan? What your $1,100 phone can do? Apa yang telepon saudara yang seharga 1.100 itu bisa lakukan? iPhone kira-kira berapa, Dut? How much are for iPhones nowadays? Pak Hendrik, 1.000, 1.100, 900? 1,100? Saya nggak bilang iPhone 6, saudaraku, yang udah mau copot I'm not talking about iPhone 6. I'm talking about 11, 14, 15, 16, 20. But I'm talking about 15 and up or 14 and up. Value-nya sama. The same value. Satu value yang luar biasa sebab firman itu telah menjadi apa? Manusia dan tinggal bersama dengan kita. Firman kebenaran Tuhan. The word has become flesh and dwell among us. Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Book of John says that in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Dan urusan apa kita campur-campur firman Allah, Alkitab kita dengan semua hal-hal yang najis di handphone ini? Urusan apa kita campur-campur? Why we have to mix God's holy word, God's Bible? Kita sendiri yang menurunkan value Alkitab yang ada di phone kita, kita campur dengan semua junk yang ada di dunia. We mix it with all the junk that is found in our cell phones. I have to say this. Saya harus katakan ini, sampaikan ini. Karena kita sudah lupa, sudah tidak lagi mengerti bagaimana menghormati yang nilainya sangat mahal dan bisa mengubahkan kehidupan. Because many times we no longer can honor or respect something that is so holy. Pemberian Allah yang sepatutnya tidak pantas kita terima. The gift that we are not supposed to get. Berkat kehidupan, charis bahasa Yunaninya. Charis in the Greek. Kasih karunia, sama-sama bilang kasih karunia. Grace of God, say together with me, grace of God. Dari beberapa kita orang Indonesia termasuk ini yang di depan. 2017 kah, saya lupa tahun berapa. Pemerintah Amerika bilang begini, time to go home. A lot of Indonesians, including this person who is speaking and standing in front of you, around 2017 maybe. Itu 17 kan? American government said, time to go home. You gotta leave this country.
Sekarang kita ada di sini kasih karunia. But now we are here, it's all because of God's grace. Kasih karunia Bapak Ibu. God's grace. Jangan pernah kita melupakan kasih karunia Do Tuhan. not ever forget of God's grace. Wow. Wow. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Romans 8 verse 14 through 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Yes. Father. The Spirit himself bear witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. Is if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak di sini adalah anak-anak Allah dan How kita many adalah of ahli you waris. are sons and daughters of Yeah. God and heirs of God? Penting saudaraku kita mengerti identitas kita. It's important to know our identity in Christ. Pentingnya kita mengerti identitas kita. It's important for us to know our identity. Ayat 17 bilang, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Verse 17 says, and if we are children, then we are heirs. Berapa banyak di sini adalah ahli waris, ahli How waris many of itu. you are heirs of God? Kemarin gembala kita bilang begini, Our pastor said this yesterday. di dalam satu rumah ada seorang anak yang memang adalah anak dari yang punya rumah, seorang anak, kemudian di rumah itu juga ada anak pembantu, dan kemudian anak pembantu dan anak daripada yang punya rumah ini bertumbuh bersama-sama, seperti tidak ada perbedaan. And our pastor gave an illustration like this. There's a son in the house that grew up together with the maid son. And then there's no difference. They eat the same food. They live under the same roof. Mantap kan? Tapi yang membedakan mereka adalah status hak atau status ahli waris antara anak yang sah dan anak daripada pembantu di rumah itu. But what separate them is the rights that each of them have. And Saudara dan especially saya, the firman heir. Tuhan bilang apa? Ayat ke-17, dan jika kita adalah anak, maka yes, berapa banyak di sini ahli waris kerajaan Allah? It says that if children, then we are heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. Maksudnya apa? Lihat Alkitab What bilang, does that maksudnya mean? adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita, aduh, yang ini bisa nggak diedit ya? It says join heirs with Christ. Haleluya. If indeed we suffer with him. This word suffer, I wish we can edit this. Kita suka tuh, jadi ahli waris, amin. We say amen to, we are joint heirs with Christ. Yaitu jika kita, If indeed we suffer with him. waduh, yang ini nggak enak nih. Now this is not a pleasing part. Dalam perjalanan pulang dari New York kemarin, saudaraku, saya ditelepon oleh seorang rekan hamba Tuhan. On our way back from New York, someone called me, a fellow minister, Saya surprise. and I was surprised. Saya dengan dia berteman baik, We've been good friends, tapi dia bilang begini sama but saya, he said this to me. kamu nyakitin hati saya. You hurt my feeling. Wow. Wow. Saya pikir dia bercanda. I thought he was joking. Dia bilang, saya udah tahan agak lama. I've hold this for so long. Dia bilang, besok aku akan pelayanan, aku akan sampaikan firman Tuhan, aku tidak mau ada ganjalan. But tomorrow I will have to share the word of God and I don't want to hold grudges. Waktu saya dengar itu, saudaraku, When saya I seperti heard ditimpa, apa yang, iya, kalau batu mati kita, berat, tapi tidak mematikan.
When I heard that, it feels like something heavy come upon me, like a rock. Kayak panada mungkin 20 kilo atau 30 Maybe kilo. 20 kilo of panadas come upon my head. Dan saya bilang sama dia. And I said this to him. Saya kaget, saya bilang. I was surprised when you said that. Tapi tidak ada apa-apa di antara kita. But I want to assure you, nothing is happening between us. Kita teman baik. We are good friends. Dia ceritakan semua keluh kesahnya, And he began to pahitnya dia sama share saya. he began to share all his feelings, that resentment towards me. Saudaraku, puji Tuhan. But praise be to God. Tuhan kasih hikmat untuk meluruskan kepalanya. God gave me Meluruskan wisdom otaknya. to strengthen his thinking. Saya sebut poin 1, 2, 3, 4 dan kemudian dia bilang gini, iya juga ya bro. And I gave all this 1, 2, 3 points, and then at the end he said, "You're right. Aku salah menilai. I had a wrong perspective." Saudara bisa bayangkan, Can you imagine kalau dia nggak telepon saya kemarin. if he did not call me Hari ini dia yesterday? sampaikan firman. Today he's preaching the word of God. Dia pas mau lihat ayat, dia lihat muka saya, mau pukul meja, mau pukul Alkitabnya dia. Rasanya mau tonjok, saudaraku, And kasihan. I feel bad if he opens up his Bible and all he sees are my face there. Tapi saya bersyukur untuk seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang terbuka apa adanya. But I'm thankful for a servant of God who's very open. That's what I call Honors. real brother. And itulah yang saya sebut brother atau saudara saya yang sesungguhnya. If you have anything against me after this church, we have a meeting. After the meeting, I have another one. And after that, I'm free. So please meet with me after 3:30. Jadi kalau saudara ada sesuatu ganjalan sama saya, setelah ibadah ini saya ada meeting, setelah ada meeting lagi berikutnya. Nah setelah meeting yang berikutnya saudara bisa ketemu saya. Kenapa saya harus kasih tahu supaya nanti pas mau ketemu jangan lagi tambah sakit hati saudara. Tuh kan, gue udah mau ketemu, ada aja. Why do I have to give you warning all these things that are happening after service so that you will be prepared and your heart will not be, hurt again. Sok sibuk, ada aja yang diurusin. Meeting lah, apalah. No. Supaya jangan sakit hati, after 3:30, you're more than welcome to contact me. Jadi and we can setelah sit down. 3:30 saudara bisa bebas datang ke saya free. Karena firman Tuhan bilang apa? Musuh kita bukan lawan darah dan daging. Because the word of God says our enemy is not flesh and blood. Betul? Musuh Is that kita right? bukan apa? Perlawanan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan Our daging. battle is not against flesh My and enemies blood. are not you, your enemy is not me, not Ibu Desi. Bukan kiri kanan saudara, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan anakmu, bukan orang tuamu. Musuhmu bukan yang di sebelahmu, musuhmu bukan kami berdua, dan musuh kami bukan saudara. Our enemies are not you, are not your spouses, are not those who sit around you. Let me tell you something, do not buy the lie of Satan. Saya bilang sesuatu, saudara, jangan beli tipuan muslihat iblis. Do not buy the lie of Satan. Jangan dengar dan terbeli oleh tipu muslihat iblis. Ya, 3 orang bisa amin. 3 Haleluya. people can say amen to this. Pak Andi, hari ini aku mau menerima kelegaan. Kenapa aku seperti ditusuk lagi? Pastor Andy, I want to receive relief today. Why it feels like you're stabbing my heart? Aku datang mau sembuh. I've Kenapa aku come jadi sakiti here. lagi dari depan? I come here, I want to receive healing. Why you stab me? Why I receive all this pain again? Saudaraku, daging kita pasti akan sakit waktu kita mendengarkan kebenaran. Our flesh will not be in a situation where we are receiving the word of God. It will not be in a comfortable situation. Tapi when roh we kita receive pasti the word bersuka of cita God. dengar kebenaran. But our spirit Haleluya. rejoicing when we receive the truth from God's Saya word. pernah katakan saudaraku, kalau kita terus fit, kita punya flash saudaraku dengan pornografi, dengan macam-macam, kita tidak akan pernah punya roh yang kuat di dalam Tuhan. I mentioned Oh, this in the hallelujah. past. If we feed our flesh with, for example, pornography, we will not be able to receive from God's word. Beberapa dari saudara masih struggle akan hal ini. It's okay, saya mau berdoa. Hari ini saudaraku mengalami kelepasan dalam I nama know Yesus. some of you may be still struggling in this matter, but I want to pray that you will receive your healing and restoration. Jangan sampai diedit nanti videonya it's okay-nya ya. Itu kan zaman sekarang kan apa-apa diedit gitu kan.
Saya tidak pernah bilang it's okay terus. It's okay, saudara, sampai sekarang saudara mengalami itu, tapi bukan it's okay untuk terusin. It's okay karena ada berita baik. Hari ini saudara mengalami kelepasan di hadirat Allah dalam nama Yesus. Don't misunderstand me when I said it's okay doesn't mean that I'm giving you a pass to keep doing what you're doing. No, but it's okay because there is a hope, there is an answer, there is a Savior. Katakan sama-sama, saya terima kasih karunia Tuhan. Say together with me, I receive God's grace. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Corinthians 15 verse 10. Firman Allah berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain, but I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Firman Tuhan bilang apa? Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. But I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Jangan satupun kita menjadi sombong dan kita bilang ini nih, aku dipakai Tuhan nih luar biasa. No, tidak ada satupun kita bisa menjadi sombong. Semua karena kasih karunia Allah. Let not all of us can be able to say, oh, it's all because I do this, all because of me. And we become so arrogant and prideful. But it's all because of God's grace. Saudaraku, bicara tentang jangan sombong, saudaraku. Kemarin gembala pembina kita, Pak Niko, bicara tentang apa yang terjadi di Azusa Prayer Tower di Los Angeles. Speaking of prideful, Pastor Nico, our senior pastor, talks about what happened at the Azusa Prayer Tower in Los Angeles. Dalam kunjungannya beberapa hari di Los Angeles waktu bulan kemarin, dia sepertinya pengen tiap hari pergi ke APT, ke Menara Doa, tapi Tuhan bilang sama dia, tahan. Karena dia tidak boleh terlalu banyak muncul di situ, supaya dia tidak boleh menjadi orang sepertinya dapat kredit. During his time here in Los Angeles last month, he shared that how he wants to go and visit the APT, the prayer tower, every single day. But God told him to slow down and do not go every single day because the Spirit of God tried to prevent him so that he did not become the one who take credit. Ya, Tuhan bilang nggak usah tahan, supaya nanti tidak orang melihat bahwa kamu itu Niko, bukan Nikonya salah, tapi Niko, bukan. Supaya bukan manusia yang kelihatan, bukan ada orang figur yang sepertinya ditonjolkan. The Holy Spirit kind of stop him from going every single time so that the Holy Spirit remind him so that it will not because of his presence, of Pastor Nico's presence, that the presence of God is there at APT. Bicara tentang APT, saudaraku, saya bawa insider news kepada saudara. Speaking of APT, let me bring an insider news to all of you. Ini tidak ada di Fox News, tidak ada di CNN, tidak ada di NBC, ABC, nggak ada. You're not going to hear it from Fox, NBC, ABC, no. Beritanya begini. But this is the news. Belakangan ini setiap kali ada orang datang, saudaraku, hanya di usher masuk kalau mau doa silakan masuk dan sebagainya. Tidak ada yang doain, tidak ada yang tumpah tangan. So these days, whenever someone come and visit the APT, the prayer tower, they will be greeted and they will be welcome to come in. Whatever you want to do, you want to pray, yeah, you're welcome to pray. Tahukah saudara, di Insider News sampaikan ke saya bahwa sebelum mereka masuk ke ruang doa, di lobi saudaraku, mereka mengalami lawatan Tuhan. Ada sakit disembuhkan Tuhan, ada banyak hal Tuhan kerjakan. Karena tidak boleh ada satu pribadi pun yang menonjol di dalam rumah doa itu. No one was there to lay hands to pray over all these people. But when all these people came, when they got into the lobby, their sickness were healed. Their sickness was gone, and they received healing. They received restoration because no one was there to lay hands or to pray for these people. Siapa dari kita yang baru terakhir pergi? Mana, Pak? Randy. Pak Ardila mana? Ya. Ada yang tumpang-tumpang tangan nggak? Ada. Ada. Kalian masuk aja kan? Ya, silakan. You were just there, and let me ask you, someone was there to lay hands to pray for you? No, he said. Randy juga nggak datang. Siapa yang mau didoain nih? Enggak, biasa aja. Randy did not walk in there and ask, who can I pray for? No.
Kemarin saudaraku beberapa waktu yang lalu ada 80 orang dari Chile, dari Amerika Latin. 80 orang. Datang hanya berdoa di situ, mengalami lawatan Tuhan luar biasa. And the latest news is that 80 people from Chile came to just worship God, to just pray. Saudara yang mau pergi, saudara ke siapa yang rindu pergi ke rumah doa di sana, saudara? Who longs to go to that prayer tower? Jangan kecil hati, saudaraku, karena teman-teman di LA juga banyak belum pernah masuk sana. Jadi not just you, but local people in LA, they have not gone. Saya udah berapa kali pelayanan di gereja kita di LA, saya tanya, udah ke sana? Aduh, kerja Pak, sibuk Pak. Oh begitu ya. Ini jauh-jauh dari New Hampshire sudah bolak-balik ini. Whenever I come and minister at the church in LA, I keep asking them, have you gone? Have you gone? It's like, oh Pastor, I'm so busy. I have to work. I have to do this. And I'm like, I came all the way from New Hampshire and I've been there so many times. Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang, saya terima berkat kehidupan. Let's say together, I receive the grace of God. Saya terima kasih karunia Tuhan. I receive God's grace upon me. Yes. Titus pasal yang ketiga ayat 3-7. Titus 3, verse 5 to 7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Tidak taat, sesat. Jadi hamba berbagai nafsu dan keinginan. Ini contoh ini, kayak keranjingan porno itu kayak gitu tuh. Sama-sama bilang dulu. Weh, puji Tuhan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, ayat 4. Tapi kita ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, ayat 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya sama-sama berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Verse 3 says, for we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But when the kindness and the love of God our Savior toward men appear, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. Justified by what? By His grace. Look at Justified this. Justified by what? By His grace. Haleluya. Ayat 5 tadi bilang, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita sama-sama, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali, oleh pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Not by works, according to verse 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us through the washing of regeneration, renewing of the Holy Spirit. Ada dua kata kunci di situ Bapak Ibu, kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. There are two key words here, regeneration and renewing of the Holy Spirit. Setelah kita mengalami kelahiran baru, saudaraku, setiap hari dalam hidup kita, kita mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. After we become a new creation, we are born again and we have going through this regeneration. Now we have been renewed by the Holy Spirit day by day. Saudara masih ingat kisah yang tadi saya sampaikan, rekan hamba Tuhan yang pahit sama saya? Remember the story that I shared with you earlier about my brother who held a grudge against me? Ada satu kalimat yang dia sempat katakan waktu dia lagi emosi. During his sharing and he got emotional, he said this word to me. Kamu hampir membangkitkan manusia lamaku. You almost raised my old self. My old self is about to come out because of you. Sekarang saya baru sadar, pendeta juga manusia, gitu ya. Now I just punya hati, punya rasa. That pastors are also human, that has feelings. Apa liriknya Pak Romi? Pendeta juga manusia. Gitu. Punya hati, punya rasa. Jadi dia bilang sama saya, kamu hampir membangkitkan manusia lama saya. You almost awakened my old self. That's what he said to me.
Puji Tuhan dia telepon saya. Thank God he called me. Saya bilang, puji Tuhan. Thank God he called me. Puji Tuhan. Saya bersyukur, dia juga lebih lagi bersyukur karena ada kelegaan setelah dia telepon saya. He also received relief. Saya percaya pagi hari ini dia khotbah firman Allah powerful. And I believe that this morning when he preached the word of God, it will be powerful. Amin. 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 Yang amin katakan amin. Ya. Dua tadi key-nya saudara. Pertama apa? Kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Regeneration or being born again and renewing of the Holy Spirit. Terakhir kita lihat firman Tuhan 2 Korintus 5, 17 sampai 19. 2 Corinthians 5, verse 17 through 19. Saya boleh invite semua musicians, worship leader, singers boleh join saya. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17, 18, dan 19. Firman Tuhan bilang, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu. Perhatikan baik. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Verse 17 says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the world of reconciliation. Sebab Allah, ayat 19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudaraku, kalau dilihat pelanggaran kita, maka kita tidak pantas. Sekali lagi, kasih karunia itu bicara apa? Pemberian Allah yang sepatutnya tidak pantas kita terima. Verse 19 says that is, in the ESV translation, let me read this, that in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Kalau saudaraku sepadan dengan apa yang kita lakukan salah di hadapan Allah, maka tidak ada satupun kita yang pantas terima keselamatan itu. Nggak ada yang pantas. None of us are worthy to receive the gift of righteousness, the gift of salvation. Otherwise, all of us will not be here. We will not be able to, we are worthy to receive. Tapi inilah kuncinya ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Inisiatif pendamaian itu datang dari Tuhan. Kita bukan berusaha datang dengan beribadah rutin. Kita melayani. That's not the point. Tuhan yang datang dari surga untuk damaikan dengan dunia, saudaraku. Bukan inisiatif kita. Tuhan yang harus turun datang ke dunia ini. It is not man's initiative, but it's God's initiative. That in verse 19 says, Christ God was reconciling the world to himself and not counting their trespass against them. Haleluya. Hallelujah. Dua key tadi yang kita belajar, saudaraku. Two key Kelahiran words. kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Regeneration and the renewing of the Pejamkan Holy mata Spirit. kita sebentar. Pejamkan matamu. Close our eyes for a moment. Biar kita banyak dengar ayat tadi. Biar kita pulang bawa 2 poin ini dulu deh. We heard so many verses and being thrown at us this Kelahiran today. kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. But I want you to remember this two key words, regeneration. Ini and nuggets yang kita bawa pulang. This is the nuggets that you can bring home with you. The nuggets of truth that you can bring home. Kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Regeneration, which is being born again, and renewing of the Holy Spirit. Setelah kita menerima keselamatan di dalam Tuhan, After we receive salvation in the Lord, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. we receive
Jesus as our Lord and our Savior. Sejak titik itu kita terus mengalami pembaharuan oleh Roh-Nya yang kudus. And then not only that, Haleluya. but we will be renewed day by day by the Holy Spirit. Supaya kita tidak lagi kembali kepada manusia lama kita. So that we will not go back to our old life, our old self. Supaya kita tidak lagi kembali kepada manusia lama kita. So that we do not go back to our old self. Sebab kepada kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tetap saudaraku free will atau pilihan bebas itu tetap ada pada kita. For even unto us who have been saved by God's grace, God is still giving us the free will, whichever we want to choose to do. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Roh-Nya menuntun kita. Firman Allah berkata, jika engkau dipimpin oleh Roh Allah, maka engkau akan justru melakukan kehendak Allah. But we are thankful for His Holy Spirit who guides us, who leads us. And according to the scripture that says that as many as are led by the Spirit of God, you are sons of God. Kita tidak lagi menuruti keinginan daging, tapi kita menuruti keinginan Roh. No longer will follow the desire of this flesh, but we follow the desire of the Spirit. Tadi kisah yang saya ceritakan, seorang hamba Tuhan bisa bilang seperti itu. Kamu hampir bangkitin manusia lama saya. Even a fellow minister, fellow pastor can say that word. You almost awaken my old self. Wow. Mari kita masing-masing untuk saudaraku, kita benar-benar hari-hari ini kita bergantung sepenuhnya kepada Roh-Nya yang kudus untuk terus membaharui kita dari dalam keluar. So I want to encourage all of us this morning. Let's surrender ourselves to the Holy Spirit and let the Holy Spirit renew our life. Pagi hari ini sebelum kita terima perjamuan, saya berikan kesempatan kepada saudara. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi dalam hidupmu, hari ini saudara punya kesempatan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Now before you partake in the Holy Communion, I want to give you a time. If you have not received Jesus Christ as your Lord and Savior in your life, this is the time. Now is the time for you to do that. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih karunia Allah bagi dunia ini sehingga memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus tidak menjadi binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. For the word of God says that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yesus berkata, Yohanes 14 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. John 14 verse 6 says that I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Haleluya. Hallelujah. Suratan Korintus tadi kita juga sudah membaca. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. And in the book of Corinthians we have learned that those who are in Christ, they are a new creation. Behold, all things have passed, and behold, things have become new. Tidak seperduli saudaraku seberapa parahnya dosa saudara, hari ini darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib sanggup menyucikan engkau dari dosa dan pelanggaranmu. No matter how messed up you were, no matter how big or how small your sin was, God is able, the blood of Christ is able to cleanse you, to make you new. Semua mata terpejam, saudaraku. Saya bertanya, kalau saudara hari ini mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi untuk pertama kalinya, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan saudara ke atas. With every eyes closed, every head bow, Hallelujah. I want to ask you once again, if this Yes, is the Lord. first time Hallelujah. that you said, I want to receive Jesus as my Lord and Savior, Gak usah lihat put kiri kanan, your saudaraku. left hand on your chest and lift up your right hand to heaven. Yes. And I want to pray for you. Masing-masing kita pribadi dengan Tuhan. This is your personal time with the Lord. Yes, Lord. Haleluya. Kau lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Lord, you see every hands that are raised. Mari umat Tuhan semua kita yang ada di sini, kita berdiri bersama-sama.